कॉन्फरन्स आमचे बरोबर आसा आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब सुरेश दिलवे, आमचे वाइस प्रेसिडेंट आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी, आमचे MLA बाब कॅप्टन बेन्झी, आणि I will introduce him as India Alliance's Benalim candidate by election बाब Joseph Gabriel Pimenta. पहले सुवातेर I want to thank आमचे जे इंडिया अलायन्स पार्टनर्स आसा, काँग्रेस पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, NCP, शिवसेना हांकां पयली थँक्यू म्हणटा की ताणें आमकां आज हे अलायन्स फुडें व्हरपाक मदत केली आनी बेनावलीच्या बाय इलेक्शनाक they have allowed or rather accepted the candidate of Aam Aadmi Party बाब जोसेफ. बाकी तांचे इंट्रोडक्शन जे आसा ते आमचे कॅप्टन बेन्झी वेगर जे बेनावलीचे MLA आसा ते करतले आणि जी आजची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती फुडें वतले. गुड इवनिंग एवरीवन. आज फायनली बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जे बायपोल ZP इलेक्शन्स आमगेली 23 तारखेर जुनाचेर जावपाची आहा, तेजेर आमी इंडिया अलायन्साक आनी इंडिया अलायन्साचे पार्टनरांक सगळ्यांक एज वी थँक देम फॉर स्टेइंग युनायटेड अँड टेकिंग दिस कॅन्डिडेट अहेड. आज आमचे बरोबर बाब जोसेफ जीजस गॅब्रियल पिमेंता हो जावन आहा आमगेलो कॅन्डिडेट, अलायन्स पार्टनर्सांगेलो कॅन्डिडेट, द फेस फॉर द जिल्हा परिषद बायपोल इलेक्शन्स इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि आम आदमी पार्टी सिंबलाचेर हे इलेक्शन आसतले, झाडू सिंबलाचेर इलेक्शन आसतले. थोडी माहिती बाब जोसेफाचेर. बाब जोसेफूय एक तारवटी मुज भाशेन आणि तारवार आसलो. तारवार सावन आपल्या गेले फॅमिलीक तेणे बरे भाशेन चोयले, मागीर तो गोंया येयलो आणि मागीर गोंया तेणे आपल्या गेले बिझनेस चालू केले. आज ओर्लीम गांवांत तागेलो धाकटोसो बिझनेस, तागेलो ओन सेटअप आहा, एक एंटरप्रिनर तो, बिझनेसमॅन तो. जायते धाकटे धाकटे जे आमगेले वांगड आसात, जावं ते रिलिजियस, जावं ते स्पोर्ट्स क्लब, जावं ते सोशल, हे वांगड्यांनी तो मेंबरूय आहा, प्लस बरे बरे पोझिशन घेऊन ताणें काम केलेले आहा आणि तागेले काम चालूच आहा. सो आय थिंक सच यूथ is the need of the hour. हेच्या पयलोय आमी गोंयकारांक आणि बाणालेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 5 विलेजीक एक बरो नवो तरणाटो बाब हेन्झिल आमी दिलोलो. आणि आज हे सरकारान आमकां जे भाशेन सगळ्याकूच ज्यो पार्ट्यो नव्यो येता, ज्यो पार्ट्यांक त्रास करपाक तो सरकार माहीर आसा, तेच भाशेन हे सरकारान जी OBC सर्टिफिकेट ताका दिल्ली तीच सर्टिफिकेट फेक म्हणून ह्याच सरकारान डिक्लेअर केली आसा. आणि होच सरकार ते फेक सर्टिफिकेटीचे ताका व्हडले ओर आसा आणि हे जावन तो आज भायर डिस्क्वॉलिफाय जालो. बट टुडे जे हेन्झिलान बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पार्टीचो जो फ्लॅग आज तेणे जो पुरयल्लो, जे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता व्हॉलंटियरांनी जो झेंडा घातलेलो, ते झेंडा आणि ते कामाचेर आज हांव निवडून आयलो. आणि ते झेंडा आणि मुगे कामाचेर आज अलायन्स घडून पावले. आमी सगळे एकठांय जाले आणि आम सगळ्यांनी एकठांय काम करून आज आमी कॅप्टन विर्याताक जिखून हाडलो. आणि आज कॅप्टन विर्याताक जिखून हाडून आमी आज ताका आमी लोकसभा पार्लिमेंटान धाडलो आसा. सो टेकिंग फ्रॉम देर आनी सगळे गोंयकारांचे जे मन आसा की अलायन्स जावन मुखार सरपाचें, कित्याक आज जर तर अलायन्स जाले जाल्यारूच हो जो सरकार आहा, हो जो सरकार जे वेरियस वस्तू आज त्रास केल्या, त्या सरकाराक उडोवपाक आमी पावतले. आणि हे अलायन्स जावन आज सेंट्रलाकूय गव्हर्नमेंट हाल्लोलो आहा. आता ही अलायन्स युनिटी आमगेली उरतली. हांव मुगेले बाणालेचे लोकांक, जावं बेनावलीम विलेज, वार्का विलेज, ओर्लीम विलेज, कार्मोना विलेज आणि काबिलोसीम विलेज, हे 5 विलेजी लोकांक मागता की जे भाशेन तुम्ही म्हाका एक चान्स दिलो हो बदल हाडपाक हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेच भाशेन
आणि जे भाशेन हेन्झलाक तुम्ही नवोच आसतना चान्स दिलो तेच भाशेन आज आम आदमी पार्टीक बारा तुम्ही सगळ्यांनी रावचे सगळे अलायन्स पार्टनरा कडेन मागता लेट अस कम आउट इन लार्ज नंबर्स 23 जुनार फुडें पावस आसत फुडें नासत पूण सगळ्यांनी भायर येवचे हे इलेक्शन बरे भाशेन पिसफुली करचे आणि आमगेलो बाब जोसेफ जीजस गाब्रिएल पिमेंताक तुम्ही आम आदमी पार्टीच्या झाडू सिंबलाचेर तुमचो मोलादीक वोट मारून तुम्ही ताका जिखोवन हाडचो हे इंडिया अलायन्साक परत एक पार्ट जिखोवन हाडचे हे सगळ्यांक मुगेले मागणे देव बरें करूं थँक्यू Okay. Good evening. First of all, our party president, आमचो बाब अमित पालेकर, so आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट वाल्मिक नाईक, so एडवोकेट बाब आणि आमचो गांवचो MLA बाब कॅप्टन वेंजी बियर आसा. काल जाता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांव पार्टीक 4 म्हयने पयलीं हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जालो कारण हांवें तांचें जायतें काम पळयलें जे वे ते काम आमचे बेहाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता तें डेव्हलपमेंट जावं कितेंच सो तें चोवन हांव तांकां जॉयन जालो आनी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा पार्टीक ताणें म्हजें काम पळयलें आनी म्हाकाय टिकेट दिली वचत थँक्यू. तुम्ही आता हांगा अलायन्साचो कॅन्डिडेट तुमची मिटींग जाली अलायन्सा कडेन डिसायड हय आय हॅड अ मीटिंग विथ प्रेसिडेंट्स आम्ही अलायन्स पार्टनर्स आमचे प्रेसिडेंट आसा तांचे कडेन प्रत्येका कडेन उलोवन आम्ही हे सीट आसा तो आम आदमी पार्टीक दिवपाचो इट वॉज अ युनॅनिमस डिसिजन बेसिकली. प्रायस जाला ती मीटिंग सगळ्या No, continuous. It was a continuous no process. final decision About this candidate or to be no, candidate is a choice of the party. Candidate आम्ही आता आज declare केला will inform we are going to inform the party. Anyway, the choice of candidate was the party's choice. But Because, how do you see that Royala Fernandez, who is a Congress member or Congress party worker, she has said that she would fight India as independent because alliance was only for Lok Sabha. It is not on small type of आम्ही हे गोयात ठरयला की ही अलायन्स चलतली म्हणून आणि हे इलेक्शन जे बाय इलेक्शन आसा बाणावलेचे ते आम्ही इंडिया अलायन्साच्याच अंडर ठरयता. डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट आसा इलेक्शनाक कंटेस्ट करपाचे म्हाकाय आसा तेकाय आसा तुमकाय सगळ्यांक आसा कोणी इलेक्शनाक रावपाक शकता आणि कोणी रावपाक शकता इलेक्शनाक तेका आमी कोणाक विरोध करपाक शकना जावं कोणाक इलेक्शनाक उबो रावूं नाका म्हणपाक शकना. कोणाक रावपाचो इलेक्शनाक अवश्य रावा. आमचो इंडिया अलायन्साचो कन्सेन्ससाचो कॅन्डिडेट आमी आज तुमच्या मुखार डिक्लेअर केला आणि सगळे लोक ह्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतले. MP इलेक्शनाक सुद्धा लोकसभेच्या इलेक्शनाक सुद्धा बाणावलेच्यान इंडिया अलायन्साक बरी पसंती सगळ्या लोकांनी दिल्ली आणि ह्या बाय इलेक्शनाक सुद्धा लोक आमच्या इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक पसंती दितले. तुम्ही कॅन्डिडेट तुमचो म्हणटा but at the same time even though she will fight as an independent, she is a Congress worker, no? See, I'll just add to what Surel Babu has said. I saw a statement in media कि Congress party should take their workers into consideration. तांचो moral down जातलो म्हणून हे सीट आम आदमी पार्टीक दिले जाल्यार म्हाका दिसता एक अलायन्साचो धर्म आसा आणि अलायन्सा अंतर्गत आमी पयले फावट जेन्ना आमी वेंजी बाबाक डिक्लेअर केलो एज अ साउथ गोवा प्रोपोज्ड एज अ साउथ गोवा कॅन्डिडेट आमचे जे कार्यकर्ता आसा जेन्ना आमी हो सीट अलायन्स पार्टनर्सांक दिलो आमचे कार्यकर्ता आसा तांकां भितर डिसिजन्स आसा तांच्या भितर प्रॉब्लेम तांकां आसताच पण एज अ पार्टी वी डिसायडेड फॉर फॉर्जिंग दीस अलायन्स. तेन्ना एक लीडर एक सामान्य कार्यकर्ता जेन्ना काय म्हणटा तेन्ना आय कॅन स्टील अंडरस्टँड बट लीडर लायक रॉयला मेकिंग सच अ स्टेटमेंट की दे शुड टेक इन टू कन्सिडरेशन सामान्य कार्यकर्ता आम्ही आमचे सामान्य कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले आमच्या भितर आशिल्ले तांकां समजायले की फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अलायन्स वो सीट आम्ही काँग्रेसाक सावथाक दिवपाक जाय म्हणून. द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट द काँग्रेस पार्टी टू डू and I think there is no doubt about the fact that Congress party amka clear cut mandate diya ki this is an India Alliance candidate. The statement has come very clearly from party president Baba Amit Patkar. Statement has come from Goja in charge asa Shri Manikrao Thakre आणि सांगितले की this elections will be fought by Aam Aadmi Party as India Alliance candidate आणि म्हाका दिसता कोणाकय डाउट आसपाक जायना. And I think it is the internal matter of Congress party thereafter whether to take any action or give any directions to her. It is their prerogative. We will not interfere in that. But Congress party as a party
is going to stand and is there with us as India Alliance partner. And we should end this controversy. It is her personal choice what she is making. As a leader, we urge her not to do this, so that India Alliance आम्ही relationship जी केल्या, आम्ही जे partnership forge केल्या, it should continue till 2027. आणि तातून एक leader who is a leader like Royla should not put spokes in the alliance partnership. आजपासून नॉमिनेशन अजून भरू नका ना. Nomination चे आज आम्ही candidate declare केला. Now we have to go along with our alliance partners. आणि म्हाका दिसता फाल्यां किंवा परवा भितर whenever this is there, alliance partners will come together for filing this nomination. तुमच्या अलायन्सान ऑफिशियली कित्याक सपोर्ट दाखोवंक ऑफिशियली सपोर्ट दाखयला. ऑफिशियल आज न्ही खूप दीस पयलींच दाखयला. इनफॅक्ट जेन्ना बाब हाजी प्रेस कॉन्फरन्स जाली बिर्यातोची when he won South Goa election, that very clear. I think question was put for that. तोपर्यंत सगळे जण just coming out of the result this. There is a clear cut statement alliance and sagla ki we are with will think तसे जाय काय लावचे the word but thinking पण परत विड्रॉ करचे पडटले तुम्ही फाटल्या out of question जे आसा work. This is a very affirmative statement I am making after my talks with party president of Congress, after my talks with party president of Goa Forward आणि बाकीचे जे आमचे अलायन्स पार्टनर असतात आणि आमकां पुरेपूर्ण सपोर्ट दिला. आणि इनफॅक्ट वी आर व्हेरी क्लियर ऑन दिस फॅक्ट दॅट आणि आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव आसा ताणी तर त्या दिसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगला की दिस अलायन्स इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 2027 अँड फर्दर आणि 30+ आम्ही जे म्हणला. आणि कन्सिडरिंग दिस स्टेटमेंट आय डोंट थिंक एनीबडी शुड हॅव डाउट्स और क्रिएट एनी डाउट्स एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न. This alliance is forging a way ahead for 2027 government formation. आणि ताजो प्रत्यय तुमका not just by this election, not just by this by-election, but जसो आमचे meetings पुढे जायत राहतले तसो येत राहतले. We will keep you informed of lot of development that is coming forth. There are some things which are party matters, internal president to president matters, and we have had those tie-ups, we have had those meetings, we have had those conversations. प्रत्येक जण is basking in the glory that they have achieved out of alliance victory of South Goa, and I think every alliance partner deserves this glory that has been brought to the alliance together by working together, and we will continue to work. Joseph, you said just 4 months back you had joined Aam Aadmi Party, correct? Yeah. त्याच्या पहिले तो बडी कार. No. I have been down in Goa for last 4 years. 4 years. हे business चलता. So हांव पंचायतूय आसा तेन्ना as a branch member. One member. Yeah. Okay. सिंगा जिकला त्याला तिला सुटलं. That is a different story. No. तुमका मला एक बरो कॅन्डिडेट दिला. एक I'll tell you. See, basically, this is a grassroots level politician. They may not be able to face the press conferences where we are, but एक grassroots level असो जेन्ना आम्ही एक पंचायतीतलो मेंबर जो आसा ताका जो कनेक्टेड आसा ताका आम्ही जिल्हा पंचायत करू शकता. That means एक सामान्य मनशाक एक मेन स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स आम्ही हाडपाक शकता. Of course, he is one of the he will as time progresses he will come forward to one-to-one दिव्या बरें. You sit with him. Let us sit in this. प्रेस त्याच्याबरोबर एक इंटरव्ह्यू करूया आम्ही बरेचसे फॉर पीपल ऑफ बनावली. आणि तुमची इंडिया अलायन्स आहा पळय तितूंतलो एक ऑपोजिशन पार्टीचो काँग्रेस आहा पळय अलायन्साचो तो म्हणटा आपूण इंडिपेंडंट रावतलो. एक्चुअली काँग्रेसीचो मनीस बट इंडिपेंडंट रावता. पण अलायन्स खवरले तूं ते कन्विन्स करपाक जाय कोणी. सुरेल बाबान म्हणला एव्हरीबडी हॅज अ राईट टू कंटेस्ट वेदर ताका काँग्रेस पार्टी फाल्यां अशेंच जालें आनी पूण इंडिया अलायन्साचो म्हणजे अशेंच आपूण काँग्रेस सोडटा म्हणटा आनी इंडिपेंडंट रावता म्हणजे प्रत्येकाचो चॉयस आसा. जो कोणाक तिकेट मेळना तो प्रोबेबली अशें करूंक शकता. बट दॅट डज नॉट मीन द पार्टी सॉलिडारिटी ताचे बरोबर आसची और ही हॅज नो सॉलिडारिटी विथ पार्टी. फाल्यां आमच्या आम आदमी पार्टीचे जर अशें म्हणिल्लें की आमचो कोण म्हणटले की आमी सोडप काँग्रेस वी हॅव शेअर्ड दीस विथ काँग्रेस वी वील ऑल्सो कंटेस्ट इंडिपेंडेंटली इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी एफिलिएशन then it is party discipline which comes into picture, and I think it is party's prerogative to take whatever action they want to take against such individuals, but they are again individuals. They are not was election asa will be on party symbol of Aam Aadmi Party of India Alliance. आम्ही जशें म्हणटाले आमचो इंडिया अलायन्साचो बाब कॅप्टन काँग्रेसचो उमेदवार बाब कॅप्टन बिर्यातो तसो आमचो इंडिया अलायन्साचो आम आदमी पार्टीचो बेनावलीचो उमेदवार तुमचे बरोबर आसा. Can we ask something different?
I just want to know, a few days back, there was the allegation on Alex Sequeira regarding the Portugal citizenship. Why the Aam Aadmi Party is silent on this? Aam Aadmi Party was not silent. I think immediately, in fact, when I was, in spite of the fact that I was traveling, हांवें थंयच्यान मिडिया बायट तुमकां दिल्ली आनी क्लियर कट सांगिल्ले की हाजेर गव्हर्नमेंटान उतोवण व्हरचें पडटलें म्हणून. जे सामान्य नागरीक आसा गोंयचे तांकां OCI कार्डाक लागून जो इश्यू जाता, तांचे पासपोर्ट कशे कॅन्सल जाता, ताजो कितलो त्रास जाता, हे आमचे जे लंडनाक भाव आसा, जे युरोपाक भाव आसा, जांणी पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन ते थंय गेल्या, तांकां कसो त्रास जाता हाचो सरकाराक मात पडून गेलो ना. म्हजी उतरां त्या दिसा ती परत व्हिडिओ धाडटा, परत याद करून दिता. आनी हांवें चीफ मिनिस्टराक होय प्रश्न केल्लो की तुमी फटींगपणां कित्याक करता काय म्हणून ह्या लोकां कडेन. कारण जेन्ना पयलो हो प्रश्न आयिल्लो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगिल्ले इलेक्शनाच्या 15 दीस काय म्हयनोभर पयलीं की हो विशय सुटावो जाला म्हणून आमी देर इज अ ऑफिस मेमोरेंडम व्हिच हॅज बीन गिवन बाय व्हिच दिस सर्क्युलर हॅज बीन गिवन बाय व्हिच दिस इश्यू इज सॉर्टेड म्हणून. इलेक्शन सोंपच्या 2 दीस पयलीं जेन्ना मॅटर हायकोर्टांत आयले तेन्ना थंय तो सर्क्युलर प्रोड्यूस करूना. इलेक्शन जाल्या उपरांत परती उडी मारली आनी सीएम म्हणपाक लागलो दिस मॅटर इज बिफोर द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह म्हणून. पण आता सरकार तांचोच आयला, हो विशय इमिजिएटली सुटावो करपाक जाय. पण वेगळो न्याय अलेक्स सिक्वेराक आनी वेगळो न्याय सामान्य नागरिकाक. आमचो जो गोंयकार आसा, हे भोटीर आसता कामाक किंवा जे गोंयच्या भायर आसा, ते आपल्या फॅमिलीक हांगा उमेद आसा म्हणून भायर वचना, तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून ते भायर कामाक वता. आनी जेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की गोंयांत येवन आपल्या फॅमिली बरोबर रावपाची, तेन्ना ते गोंयांत येता. आमी प्रयत्न करपाक जाय, ह्या सरकारान एक प्रयत्न करपाक जाय की कश्यो इंडस्ट्री गोंयांत हाडच्यो, असो सेल्फ रिलायंट गोंयकार उबो करचो की जो लंडनाक गोंयकार आसा तो गोंयांत येवपाक जाय म्हणून. आनी ते करचे सोडून अलेक्स सिक्वेराक जर ते प्रोटेक्ट करता, then they need to give the same protection to all those who have taken Portuguese passport for the sake of job, not for the sake of luxuries. And to मंत्री जर आसा then it calls for disqualification. If he is a OCI card holder, he cannot contest this election, and that calls for disqualification. And ताची implication अशें आसा की 8 जाण जे काँग्रेसान फुटून गेल्ले, तातलो जर एक कमी जालो जाल्यार they become 7. And it is less than 2/3, which means that all of them are going to be disqualified because the defection becomes legally impact. So हे सगळ्याचो जो प्रॉब्लेम आसा भारतीय जनता पार्टीक भयंकर खबर आसा म्हणून ते अजून पर्यंत ओगे आसा. नेक्स्ट बीजेपीच्या प्रेस कॉन्फरन्साक, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टराच्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजो हो प्रश्न तुमी तांकां तुमच्या मार्फत विचारा की हाजेर तुमी ओगी कित्याक काय म्हणून, ह्या विशयाचेर तुमचे कितें स्टेटमेंट आसा तो दिया म्हणून. वेगळो न्याय कित्याक गोंयकारां खातीर सामान्य आनी वेगळो न्याय मंत्र्यां खातीर कित्याक काय. सर OCI आयज आनी एक येयल्लो की OCI जे गोवन्स आसा ते जमीन खरेदी विक्री करू शकता, सब रजिस्ट्रार डायरेक्ट नोंदणी करतले अशी आयज एक ब्रेकिंग एका मिडियान मारलेली. सो तितून फेमा कायद्या अंतर्गत जी पळय कशें आसा, अंडर फेमा रुल्स OCI कार्ड होल्डर कॅन परचेज एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लँड. 2 रायट्स नासता तांकां. एक रायट एग्रीकल्चरल लँड परचेज करपाचो, दे कॅनॉट परचेज. सेकंडली दे कॅनॉट वोट ऑर कंटेस्ट इलेक्शन्स. सो हो न्याय बाब अलेक्साक लागू जाता इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ पोर्चुगल, इफ इज बर्थ इज रजिस्टर्ड, हॅज डन इट इन अ मॅनर टू ऑब्टेन दॅट सिटीजनशीप, जर तांणी तशें केला. आनी त्याच कारणा खातीर गोंयच्या खूब जाणांचे पासपोर्ट रद्द जाले, तांकां OCI कार्डय दिना. हो विषय आसा आनी हो विषय त्या खातीर आमी म्हाका दिसता प्रश्न विचारपाक जाय. आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to raise this question before next BJP's press conference and also ask Chief Minister this question.